सूर्य उदय हेबा परे आरंभ हो जाए गहली। केते दूररू धाई आसंती रोगी जी भी डॉक्टर बाबूंका घर को आसंती केही केबे निराश होई फेरी नांती। डॉक्टर साहेब भी निज कर्तव्य रे केबे हेळा करंती नाही। बिना मूल्य रे निज बासभवन देखंती मानसिक रोगी को। एमिति कि डॉक्टर दिन 10 घंटिकारु रोगी देखा आरंभ करंती। जेतबेले जाय रोगी थिबे सेतबेले पर्यंत चली थे चिकित्सा। एमिति कि रोगी और रोगी संपर्क माने डॉक्टर नुआ नामकरण कर किए तांको कहे देवदूत तो किए किए मानसिक रोगी विशेषज्ञ, पागल डॉक्टर, मागणा डॉक्टर एमिति अनेक किछि तांको ना रहिछि। तांको हातरे थाए कुहुक, तांको परामर्श अनुଯାयी जे मेडिसिन खाए ता पागलामी छाड़ी जाइछि। चलंतु से भली व्यक्तिଙ୍କ सहित आलोचना करिबा। से आउ केहि नुहंती मानसिक रोगी डॉक्टर नीलमाधव रथ। सर, स्वार्थपर दुनिया रे आपण निस्वार्थपर भाव सेवा करछन्ती। वर्तमान समय जदि कौन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को गोटे रोगी देखा 500 ରୁ 5000 टंका फीस पड़ जाऊँ कि आपण केते वर्ष है एमती मागणा सेवा कर डाक्तर हेबा दिन ठारू 1980 मसीहा ठारू मेंटल हेल्थ रे पीजी करबा थु कौन से रोगी ठू पैसा नहीं रोगी देखे नहीं। रोगी सेवा मो पे कौन रूप में प्रोफेशन नुह, एटा गोटे डिवोशन। मो 4 वर्षर छुआ थिला बेले आमर गाँ पार होकर जो रास्ता घाट नथिला, नदी पार होकर हुली डंगारे धर्मशाला जने डाक्तर जे प्रथम डाक्तर एमबीबीएस से मो जीवन बचई से आम घर पैसा नहीं नथिले। से छुआ दिन स्वप्न थिला जे मु डाक्तर टी हेबी किंतु रोगी ठू पैसा न चल, कारण मुझा गोटे माने देवता ज्ञान गोटे सेवा हिसाब से ग्रहण करछि। तेणु मेडिकल प्रोफेशन मो प्रोफेशन नो, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डिवोशन एंड ए प्रॉमिस। देखो मो बापा जने शिक्षक थे, गाँव अंचल बहुत गरीब लोक को निजे पढ़ाऊले एवं से राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक थे। ताकर आदर्श मो पर भी पड़ा। जो मु डाक्तर हली मत जो पाक गली से मत कहले देख साधारण स्कूल टीचर टे समस्त को पाठ पढ़ाई, तो डाक्तर निश्चय मो बेसी दरमा पाइबू, तोर रोगी पैसा ना दरकार नहीं। सब रोगी मुह को चाहबू, पकेट को चाहबूनी। मुझे बापा मु छुआ दिन स्वप्न देखी मु गोटे डाक्तर हेबी, जो डाक्तर के काठ पैसा नबनी। अच्छा, द्वितीय कथा हूँ आप जो कहते मुझे फ्रीली सेवा करुँ नुह, मु जीवन जाक स्कॉलरशिप पाई, नेशनल स्कॉलरशिप पाई, स्कॉलरशिप पब्लिक स्कूल पढ़ी। जो टंकार मु पाठ पढ़ी सब बड़ पब्लिक स्कूल जो दिल्ली कॉलेज इंदौर रे जो गेजेटेड अफिसर मान दरमा ठू 2 गुण पाऊली स्कूल स्कॉलरशिप हिसाब से। मु बेले बेले भावे मोर पाठ पढ़ा एवं ज्ञान रे जो स्कॉलरशिप पाऊँ बा एबे भी जो सेवा करुँ भावुं आप, यहाँ लोकंर पैसार पेंशन ही मु पाऊँ। तेणु मोर कर्तव्य हूँ ये लोक को तार प्रतिदान दबाटा। लोक जी जीवन जाक मत दान देती, जी स्नेह देती, जी शुभेच्छा देती, मुझे सेवा कर पारे से धन्य। पिलादिन गोपबंधु का आदर्श, मो बापा आदर्श, मो गाँव जड़े भगवान नना थे, सी भी लोक सेवा करुले, से जन स्वाधीनता संग्रामी थे। से जो आशीर्वाद हो, उपदेश हो कि आदर्श हो, से अनुप्राणित। तेणु ये प्रोफेशन टाक गोटे स्नेह हिसाब नहीं, भक्ति हिसाब नहीं। जिस पलड़े में तुले मोहब्बत उसमें चांदी नहीं तोलना, ये प्रोफेशन एते पवित्र। से कौन पैसा नहीं बेपार करी जड़े डाक्तर हो पार, ये गोटे दैवी विद्या। तेणु बापाकर उपदेश से शिक्षाटा गोटे दान, स्वास्थ्य गोटे दान। आम समाज को प्रतिदान दबा, आम कि अधिका कम करूँ। जी गलुआने लड़ू जो सैन्य, जो पुलिस अफसर टी बोमा माड़े माओवादी से लड़ाई करुच्ची, जो ट्राफिक पुलिस टे खरारे ठिया होकर रास्ता देखा एक्सीडेंट न हो बोली, बा जो ड्राइवर टी आमको जीवन पाई दौची, बा वैद्युत आघात रे बिजुली मारला बेले जो चाषी टी चाष कर गोटे दाना दौची, से आम बहुत गुण बड़। तेणु आम समस्ते परस्पर सेवा करुचे। समाजटा हूँ आत्मनिर्भर नुह, आम सब अन्य मान निर्भरशील। तेणु आम परस्पर जो कर्तव्य कले भी आम समाज सेवा करुचे। तेणु कौन गुण में मुझे अधिका बोली भावुनी।
ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଇଏ ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ପଣା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତିକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ା ଲାଗେନି ନା ଆପଣ କେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତନି? କେମିତି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉନି ମୁଁ ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କାହା ଉପରେ ରାଗିବି। ରାଗିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ରାଗିପାରିବି, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଗୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୋଗୀ ଯୋଉମାନେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ ମୋର ତ କିଛି ଲାଭ ହବାର ନାହିଁ। ହଁ, ମିଛି ମିଛିକା ରାଗି ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ନିଶା ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ମିଛି ମିଛିକା ରାଗ। ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ ଟିକେ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ରାଗିବାର ଅଧିକାର ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଔଷଧଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରେ, ବ୍ରେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ, ଔଷଧଟା ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେନି। ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ କେବଳ ସ୍ନେହ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭକ୍ତି, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା। ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସ୍ନେହ, ଏଇ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷକୁ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଦେବାକୁ ଅଛି, ସଦିଚ୍ଛା ଦେବାକୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମନକୁ ଛୁଏଁ। ଯଦି ଔଷଧରେ ଭଲ ହଉଥାନ୍ତେ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ଔଷଧ କିଣିକିରି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ମନ ଆଉ ଗୋଟେ ମନକୁ ଭଲ କରେ। ଔଷଧ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ଏଗୁଡାକ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ କୌଣସି ମାନସିକ ରୋଗୀର ଔଷଧ, ରୋଗର ପାଇଁ ଔଷଧ, no psychotropic, no psychological medicine will work in psycho social spiritual vacuum। ଯୋଉଠି ସାମାଜିକ ସ୍ନେହ ନିରାପତ୍ତା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଐଶ୍ୱରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ନାହିଁ, ସେଠି ମାନସିକ ରୋଗର ଔଷଧ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବି ରୁଚି ରଖନ୍ତି, ଅନେକ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣ ଟାଇମ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବୟସରେ ବି ଆସୁଛି? କେମିତି ଆପଣ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇସାରିଲେଣି, ତାପରେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରର ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ବି ଆପଣ ଦିନ ସାରା ବସି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଟାଇମକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରୋଗୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ବସିକିରି ନିଜ ରୋଗ କି ନିଜ ଦୁଃଖ କି ନିଜ ପରିବାର କଥା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଭାବିବନି। କାରଣ ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଏ, ସେ ଗୋଟେ ମୋର ବଳ। ପ୍ରକୃତିକି ଭଲ ପାଏ, ସେ ବି ଗୋଟେ ବଳ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ଗପ ପଢେ, ସେ ବି ଗୋଟେ ବଳ। ସରକାର ମତେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଡଭାଇଜର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର। ତେଣୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ମୋର, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି ଯେ ମୁଁ କାହାଠୁ ପାଇବି ଅଧିକା କରୁଛି। ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ପାଇଛି। ମୁଁ ବୁର୍ଲାରେ ସର୍ଭିସ କରିଛି, ଫୁଲବାଣୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଭିସ କରିଛି। ଏବେ ବି ବହୁ ଦୂରରୁ ବି ଲୋକ ମୋର ସେପଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନିଜର ଭଳି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବା କରେ। ଆଉ ସେବା ବି କରେନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ। ସେବାଟା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ହବ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ସେଥିପାଇଁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ରୋଗୀ କି ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଦେଖେଇବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁର୍ଲାରେ ମୁଁ 13 ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ କରିଛି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଆମର ଗ୍ୱାଲିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁର୍ଲାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସର୍ଭିସ ଦେଇଛି ଫୁଲବାଣୀ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟିରିୟର ପ୍ଲେସରେ, କୋରାପୁଟରେ। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ରୋଗୀମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତି। ଆଉ କଟକରେ ମୁଁ ବି ଶିଶୁ ଭବନ ଅଛି, ଛୁଆ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କଟେଇଛି। ତେଣୁ 9 ବର୍ଷ ସେଠି ଶିଶୁ ଭବନରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହାରାହାରି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଭରେଜ ମୁଁ 50 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖେ। ଆଉ ସରକାର ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଫେନିଂ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଦେଖେ, ସଂସାର ଦୁନିଆ କି ଖାଲି ନିରାଶାର ବାଲି, ମରୁ ମରିଚିକା ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି, କହ କି ଆଶାରେ ତଥାପି ସଂସାରେ, ପର ପାଇ ମରୁଚି ନୀତି।